Tanigi! Taulok. Anak ng tipaklong! Ay, ay. Ano ba yan, tol? Ano lang ano mo? Huwag mong iampas. Ito, tangigi oh. Nice, nice. Bay, ayog i-drop bay. Bay, oh bay. Congrats bay. Uy! Alright. Great job. Congrats sir. Thank you. Yeah. Bay! Ayan na, ayan na. Alright. Alright. Dako jud. Boom! Saan? My friend sino? Saan banda? Ayun o, may hinila pa yung prince eh. Talon no? Oh. Pagod ka? Ayun o. Auto Jam. Shout out sa'yo. Right. Si Sir Moby. Ayan, si Bay Albert. Siyempre ako. Ayan, maraming salamat sa lahat. Ayan, kumusta po? Fishing tayo guys. Samahan nyo kami. Alright. Ayan guys, hagis tayo. Ang gamit natin is medium heavy. Ayan, or kajig. 40 grams. Ayan. Ayun, unang hagis. Shout out sa kila Trigger Bay, nandun no. Sila Trigger Bay sa Jeremiah ng Marines. Ayan. Alright, fish on. Fish on. Unang hagis natin guys. Ayan. Alright, medyo malakas siya. Right. Ang pangkawit tol. Fish on guys. Medyo malaki to. Right. Malaki to. Nice one, Win. Let's go. Tanigi yan. Kajig, 40 grams. Ah. Hello, Erwin. Anong lure gamit mo? Or kajig, 40 grams. Dating nakahuli ng 7.10 grams. Ayun, tapis, malaki. Ano yan? Tapis. Kanuli. Kanuli guys. Tanigi! Taulok. Anak ng tipaklong! Ay, ay. Ano ba yan, tol? Ano lang ano mo? Huwag mong iampas. Naliit lang pero okay na. Tanigi guys. Yes! Tol hook, tol. Thank you, tol. Thank you. Thank you. Sir, thank you. Right, thank you guys. Muli na rin. Yeah! Nice, Win.
Thank you, sir. Good job. First catch, First Tanigi cast. sa 2024. Right. Tanigi. Oh. Tanigi. Kuda. Nice job. Tanggal? Nandyan lang. Barakuda? Ito, tangigi oh. Nice, nice. Bay, ayog i-drop bay. Great job! Bay, oh bay. Congrats bay. Congrats, congrats. Siyempre. Eh, congrats. Asa yung ganso ni Utol dyan? Asan yung ganso mo, sir? Dyan ka lang, maglaban ka lang ng isda. Kami na bahala. Pwede mo ibuka yan kung gusto mo. Hindi, Okay na yan, sir. Hindi na yan makawala. Yan lang ang sikapin mo. makalaki. Hindi yan. Pag silapis yan, talo na. Yan guys, oh. Si sir. Tanigi, sir, kasi nakahuli na ako ng tanigi. Yun, oh. Dalawa na yung nangat namin dito. Unang hagis ko. Alright. Hatak. Nabali yung dulo ng ano ko. Ang ano? Rad ko. Malutong na siguro. Sinubukan ko lang kasi yung rad niya, pero marami nang naangat na ano. Naka-isang taon din yung rad na yan. Oo. Palitan ko ng tilwok yan. Ayun oh, tanigi sir. Laki. Laki guys. Yun oh. Tanigi, tanigi. Lo, laki. Laki, laki. Di, tanigi. 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 Oh, yan o. Uy. Naghala pa. Alright. Congrats sir. Great job! Ka lang sir. Diyan ka lang sir. Sir oh, yung trophy mo. Alright. Tanggalin ko ha. Ito lang master ha. Oo. Ang laki oh. Yan guys oh. Teka lang ha. Hagis lang yan. Oh, sige. Hagis na. Ba? Yung ano, yung ano, tanggalin nyo muna, yung ano, kunin mo nyo muna yung ano, pananggal niya. Teka. Dito na yan. Bitawan mo na sir. Mga 8 kilos to. Ilang kilo kaya to? Mabalik ba ya? Ayan ah. Teka lang ha. Oh. Konsyo. Strike talaga niya. Strike yan talaga. Okay, dandan lang. Okay, sir. Kukunin mo na yung ano sir. Ako na dito. Para masip mo yung isda. Yan. Kilo kaya yan. Nice. Ang kilo kaya yan. Kita yung mukha dyan para makita natin. Ay, yan oh. Tika. Ayan guys oh. Ay, ikaw pala yan eh. Long time no siya. Oo bro, ayos. Dito sa buntot lang sir. Sa
Baba tayo. Step! Down! Baka makita ka sa ano? CCTV. Yoko lang sir, yoko. 7.20. 7 kilos. 7.20. Lamang ng 0.10 sa akin. Parehas lang ang laki no. Jeremiah din na. Fishing guys. Oy, sumunod. Baka yelote lang. Anga, oy. Tanigi. Yelote pala. Uy. Anga, oy. Asa deka? Tubig sa ilalim, oo. Kuha si Sir Movie guys. Alright, alright. Anga, oy, anga, oy. Simi na action yung kabalaka ni. Ay, sir. Ay, tangi gini. Tol, ingat tol, ikaw magganso tol. Ayun oh, tanigi. Dako. Alo, laki. Dako ganso. Ay, yung ganso ni Sir oh. Bye. Yung ganso ni Sir. Ayan na oh. Bi. Oo. Di, ay, glakaw Sir. Lapit. Yung ganso ni Sir. Bye. Ayan na. Alright. Dako jud. Boom. Tantaran. Bye. Meron na. Ay, iniwan na yung nangawat. Agay. Anga ni mo. Oy. Uy, dito na. Akyat na. Up. Dito sa taas. Sir, sunod ka Sir. Oh, yung nakahuli, upo muna ha, mamaya na kayo. Oh. Bye. Power. Ano mo nyo muna. Nag-ano ako sa video. Maano ka sa kuan? Tanggalin. Yung ulo nyo. Kuan ha, bye pag mag-ingat kayo sa ano ha. Lure. Sige. Alright. Nice move. Mga kuha na ba? Mga 7 kilo na ba? Ha? Wala ka kilo. Hi sir. Ano? Ayan, nagkasunod-sunod na. Sunod na. Mamaya na timbangin. Ipaipit mo muna. Dito. Dito muna, iipit mo muna dyan oh. So picture ko. Si Sir Movie. Oh. Picture. Cellphone mo sir. Sa baba sir, sa baba. Sir move. Boom. Right. Alam no? Ano? Second catch ni Sir Movie. Nice. Ayan oh. Alright. Picture mo na, Wen? Wala pa, picturean tika. Sige sir, iangat mo, parang may astig na yung dating. Tapos iba naman. Ano pala, props na pala yung rad mo. Ha? Yung rad mo, props na pala yun. Iangat mo pa. Hawakan mo yung butot. Bahala mamansa ka. Ayan, para makakuha ng anggulo.
kuan sir kanang hawakan diri. Tiglas na. Oh, inata gud, inata. Kanang makita siya ba? Ana. Sir Moby yung dalawa. Okay. Oh. Timbangin ko na yan. Guys, timbangin natin tong second catch ni Sir Moby. Yeah, i-0-0 natin yan. Kita ba? Yan o. Yung unang huli ni Sir Moby. Sus, kailangan ko na magpalit ng battery. Yung $5.30 kg. Alright, oh. 5.30. 5.30. Alright. Ano deka? Yan guys. Yung unang huli ni Sir Moby, ayan. 4.55 ito 5.30. Ayan guys. Oh! Hi Sir Mob. Sir Mob. Dito. Dagdagan mo pa. 5. Abra sa Selbert ko. Dari. Nangigina ba? Dili. Uy! Ay! Putol! Ay! Uy! Sabit sa akin! Oh, sabit sa akin! Putol! Dili. Sayang naputol kay Bay Albert. Pag-leader yun yan eh. Tanigi sir. Tanigi yan. Ha? Malaki pa rin yan. Oh. Nasigundahan ulit guys. Nice sir. Diyan ka lang sir. Di, diyan ka lang tapos ano mo lang dito. Ay. Ay, barakuda guys. Sir. Welcome sir, welcome. Barakuda baby. Sinalo niya? Ha? Sinalo niya kagad. Ayos, barakuda. Oh, killer lure talaga, no. Killer lure, yan yung kanina pa rin. Ito yung nakahuli niya. Yan oh guys, oh. Yung 7.20. Yan oh. Tapos barakuda sa isang lure lang. Yan oh. Congrats sa'yo sir. Yan oh. Ayusin mo lang. Barakuda. Barakuda. So good na barakuda. Nice. Oh! Ay, nandiyan ka oh. Bay, ingkay katulog ibilang manggod nimo. Ayun oh. Lumipat doon oh. Tanggal ya. Nandyan pa? Tol? Barakuda oh. Ayun oh, Nara. Nandyan lang. Yung ano, yung ay. Di, wag na. Ito pangkawit. Nandun na sir, okay na sir. Ay, nakuha manggil bay. Good luck sir. Congratulations. Congrats. Ayan guys. Yung huli niya. Uwi na si sir. Trigger by. Duraman oh. Ayan oh, barakuda din Sir Moby oh. Barakuda. Ay. Ano mo sir?
Uy! Uy! Ah, tama. Diyan. Na-shoot, na-shoot. May lagayan pala. Ayan. Bye, congrats, bye. Katulo. Oh. Tanggal mo tulo mo. Princess, harapan. Bay, nag-cross ta ha? Bay. Pison ka? Yay. Teka lang sira. Ayan oh. Sa harap oh. Naroom. Hinay lang. Likod ha. Ay, ako na bay. Ayay. Ayay, tol. Huli pa sa akin ha. Time sa. Ayay. Akin, nakahuli. Pison. Ubay. Ah. Ya. Teka. Bob. Sige. Okay. Ayay, nakatanggal. Nakatanggal sa akin. Tanggal. Sintro lang. Oh. Ano isda 'yon? Lapis. Ang lapis ng padroon, may kami niyo no. Yawa to tatlong sabit sa kuha. Akin pala yung nakahuli. Diyan ko na. Kaya lang bird. Mamimik ka. Akunta. Nasabi, wala day na unhook na oh, dol. Ganito pa naman yung umubay do. Oh, yun, nice. Pison. Teka lang ha. Ganso. Ganso tol. Pison. Bah. Teka, wag muna kayong hagis ha. Jake na ba? Oh. Wag muna kayong hagis. Trabaho muna ako. Tawag ka na ba? Ni. Dari ka ba sa kumpis to bay? Hagis ka dito kay bakante. Ay, pagi ba? Ayay. Pagi. Hello. Punta pa ako dyan? Oh, kansilin mo pre, mapuputol yung ano. Pakawalan ka naman. Kuha na yan tol. Sa leader mo lang hawakan tol. Guide mo lang. Pakawalan natin. Pagi guys. Pagi lapad.
Tol, oh. Ayun. Thank you, Tol. Ayan, maka ano na naman yan. Wala na sila. Nice, bye. Bye, John Ray. Kuda, bay. Kuda. Ayan, guys, oh. Kuda, di bay. Kuda, oh. Ayun, oh. Kuda. Laki. Yun, oh. Sirbol na yan. Oh, fish on din. Ay, unhook. Ayan, oh. Ayan, kanduli. Malaki, ayan, oh. Pang ilan na yan. Ihulog pa. Ayan, oh. Bye. Bye. Ayan, oh. Huli. Uy. Fish on bunday po ko. Oh, unsa day ka? Uy. Uy, dako. Come on, fish. Come on, fish. Say, catch and release, ne? Catch and release, ne? Ayaw. Lisod manuon ta ni. Mabalik mo tong rad ani. Naunsa naman taong ka? Bawag na kayo mo. Bawag na kayo mo. Smooth tip man gud ni siya. Oh, ayaw. Ayaw ikon. Ay lang ha. Thank you, bye. Bye, Albert. Thank you, bye. Be. Para di ka maglisod ya. Amping, ha. Dako gini siya, guys. Nice win. Thank you, sir. Ayun, oh. Oh, kini oh ihatag ni Atara. Oh. Yay. Adara. Yay. Puro nas bangag ko. Kaway klaro. Hawiri guna ulo. Kana di kanang sa kuan liog. Liog lang. Be. Patya. Galing oh. Hatag sila. Guys. Unsa naman ni sila oh? Fish on naman ni kilid-kilid nako. Oh, Sir Moby. Ayun oh. Ayun, bay. Unsa naman po ng putahe na bay? Alo. Oh, grabe. Tuka lagi bay, tuka dayon. Yan bay. Ayan, nagka ano na. Fish on. Fish on yun ni bay. Oh, la.
Unsa ni nga putahe bay? Kana Italian ka po na. Hmm? Dugong to nato ilang dugo. Hindi ko pa nila ba? Ha? Mauman. Ayun oh, trigger bay oh. Nagbagulbol na pod. Atay ka trigger. Atay ni trigger bay. Kabalong na busy pata. Ayan guys oh. Alright. Ayan na naman si Bobby. Talagang grabe si Sir Moby ngayon. Unlimited. Magaling paglabay. Di ulang kawala guys oh. Di bay, slow retrieve po sila bay. Bay. Yan guys, dalawa na. Yun. Dito may red head ko dyan. Ayun oh. Ikaw na lang wala. Kawawa ka naman. Ayan na. Uncut video na to. Kuyawa. Ayaw ba eh? Nag-awari ra kayong tao. Oo. Ngano naman ka nga? Murag action naman kagkabalaka. No. He go home already, bro. Yeah. Oh. Ngano pod? Oh, grabe to ha na oh. Parehara na sa Sir Moby ba? Oh, fish on. Boy, that guy. Hey, parang tayo lang dito ah. Ha? Ibang dagat yata yun sa atin. Ayay, na-unhook. Na-unhook guys. Unsa naman ni guys? Ayay. Napapatsikala, panit yun oh. Tangigi. Jeremiah. Dong ay glabay dong. Ayaw sa maglabay ha. Ganso bay. Ganso bay, sugata ang ganso. I-save muna natin tong kanya oh. Asa man ganso? Yes, where mo ganso? Tangigi o lapis? Di, wala ni lukso. Si Kubia siguro na kapan. Shim. Pula po. Dili ni. Pagi ba? Pagi. Pagi. Asa ron? Ang kanina gapon? Pagi. Lapad kayo. Dabi? Di, Pagi ba? Pagi. kapakapa na. Tangigi. Tama dong, kasi Eh, Lapagi dong. Pagi dapat dong. Pagi dito. sige lang, kuan lang. pagi. Pagi ni. Sama ni siya kanina rin siya ba? Pistin pagi rara. Di, daghan kayong pagi diri. Sabi na huwag tangigi. Italian cooking. Tatabi ko lang, kakahagis na lang. Ay, fish on guys. Uy, pagi. Pagi na naman. Pagi oh. Hindi, barakuda. Barakuda o pagi? Oh, na-unhook pa yung barakuda oh.
Nag-ilis og tribal bay. Op, time sa bay ha kay mo. Magi ko. Ha? Dili wala sir. I need which one are you? I mean, I need like tilapia like it. Bora, I'm Bora is tilapia like it. No. I am Muslim Bora. Ah. You will not eat this one. I get like tilapia, zubedi like it. Only like that? Yeah. Because they have not had this one. Ah, lasin no skin. Ako tawag ko to. Yeah. I see. I am like this. Ah, you don't like that? This blood is. Ah, only subaite. Suob. Yeah, subedi tilapia. Aduh gaya maputol. Wow! Hirapan tayo niyan pag Dalawang king. Mamaw saka mimiw. Barracuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatlong yellowtail. Yun. So ayan guys, kasama ko si Bay Albert. Ito dyan. nahuli. Sir Moby. Siya yung MVP ngayon guys, malaki yung Maraming salamat sa support Sure. and brotherhood. Tol. Bye. Ouch. So ayan guys, maraming salamat sa lahat. Ba't ng malungkot ang suporta. busy ko? Ayun. Thank you Lord sa biyayang dagat. Ayan. Hanggang sa muli po. Oh. Uy, Bye-bye. Hanggang sa muli. Tol, suplado si Utol hanggang sa muli. Stay safe and God bless po sa lahat. Alright.